Maayong adlaw kaniyong tanan mga kaigsuonan. Usa na sabni ka panalangin gikan sa Dios nga iyang gihatag kanato kay mapadayon nato ang pagtuon sa Book of Psalms. But even if you are already in the Book of Psalms, I do not want you to forget the learnings that we have from the parables. Daghang kaayong mga sambingay nga atong gitun-an kaniadto ug dinhi na sad ta karon sa libro sa Salmo. Tinuod nga ang salmo kasagaran niini mga awit ug awit gyud ang kahulugan niining salmo. Apan kini nagahisgot og daghang mga butang nga mutudlo sa ato ug inumduman nato nga sa atong pag-alagad sa Ginoo ang pagsimba inubanan sa pagpanudlo gikan sa pulong sa Ginoo. Kining duha kanunay kini nga magkatagbo ug magkauban. Og ako manghinaot nga karong gabi paghuman sa atong mensahe naamoy dakong leksyon nga makatunan kay maghisgot kita karon dire og usa ka pangutana nga mao kini. Kung nagsaad ang Dios og panalangin sa mga matarong ngano man nga naamay mga makasasala hinuon nga makita natong mga nag-uswag nagkinabuhi gani sa kaharuhay unya daghan pod ang mga Kristohanon ang mga balaan nga nag-antos man pod sa mga kalisod. Mao nay pangutana nga buot natong pagatubagon karong gabi. Busa ablihin ninyo palihog ang inyong mga Biblia sa Salmo kapitulo 37 1 hangtod sa 3. Psalm 37 1 to 3. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagwali o sa pagbasa sa iyang mahinungdanon nga mga pulong. Mga kaigsuonan, mao kini ang angay nato nga pagatun-an. Wala gyoy pagsumpaki ang promesa ug ang pulong sa Ginoo. Bisan tinuod og kapin 40 ka manunulat ang naa sa balaang kasulatan unya nagkalain-laing mga panahon ang pagsuwat niini, pero wa gyud kini na nagsumpaki. There is no conflict dinhi sa ginatudlo sa balaang kasulatan, nagyoy panagiusa. Karon unahon ako sa pagsulti usab nga sa balaang kasulatan daghan kaayo ang mga promesa nga gihatag sa Dios. Ang mga nagtuon og nagatudlo sa balaang kasulatan nga theologians nagaingon nga sobra 5,000 promises ang makita nato sa balaang kasulatan. Ug kini angayan gyud natong pagasaligan kay way usa niini nga pakyason sa Dios. Daghan ang iyang mga promesa nga ipaagi og kondisyon. Sa ato pa mahimo lang nato, matuman lang nato ang iyang kondisyon, nandili gyud niya pakyason ang pagtuman sa iyang saad. Busa karon palandaan ako ipahinumdom sa kada usa kanato. Ang Dios nagapaabot, nagatan-aw, nagapangita og mga Kristohanon nga nagamatinumanon sa iyang mga saad kay andam na. Dili mo ingon ang Dios nga uy sobra naman ning mga matinumanon, kuwang na ni akong ipanalangin. Wala ingon na ang atong Dios. Apan andam na mga panalangin para sa matinumanon. Lamang balikan nato ang mensahe karong gabion. Kung ang Dios nagpromesa og panalangin sa mga matarong, ngano man nga adunay mga matarong nga nagilaid sa kalisod, naapoy mga dautan nga sa tan-aw nato nagkinabuhi man sa pagka maharuhay. Una sa tanan mga kaigsuonan, hinumduman nato ang gisulti sa balaang kasulatan. Fret not thyself because of evildoers. Neither be thou envious
against the workers of iniquity. Mao na unang-una, di ta angay nga maibog. Di ta angay nga masina, umalain. Nga na may mga dautan og binuhatan. Unya, stanaw nato, mas kwartahan, mas haruhay ang ilahang kahimtang, ang ilang pagkinabuhi. Unya na. Tungod kay una sa tanan mga kaigsunan, dili lang kwarta ang sukdanan sa pagpakamaayo sa Ginoo. Tinuod nga ikaw ug ako, ang mga tao, kitang tanan, gakinahanglan og salapi, kay halos kadalihok nato, kinahanglan bayag salapi. Pagkaon, pangbisti mo, biyahe, saon nimo nga naay puy-anan, kinahanglan man nagkwarta. Edukasyon, ug uban pa nga mga ginahimo nato, kwarta ang paggamiton ni ana. Apan, dili sukdanan lang ang kwarta. Akong isulti ni nga daan ha, kung ang usa ka tawo kwartahan, unya tang puno sa kaguliyang ang iyang pagpuyo, kay dili man masulbad sa kwarta ang tanang klase nga suliran. Kana nga tawo mangandoy gihapon og kalinaw. Mao na ang kamatuoran. So the peace that you have with God and from God are also a blessing and worth measuring how God blesses His people. Di lang ta mag-ingon nga kinsa pinakakwartahan, mao gyud to ang gipanalanginan. Pero lakip kana sa gisaad sa Ginoo. Next, sa verse 1 gihapon, dili ta angay masina sa mga tighimo ug dautan. Tungod kay sa verse 2, ang pulong sa Dios nagaingon, they shall soon be cut down like the grass. Muabot ang panahon, gani ang sulti, soon. Dili madugay niya. Sa tanaw sa tao mo ingon, ay tuig. 5 ka tuig naman na sila nga ingon ana. Sa pananaw ng tao, pero hinumduman nato nga lain ang sukdanan sa Dios sa iyahang kapanahunan ug sa tao. Ug matuod ang deklarasyon sa Dios nga nag-ingon, they shall soon be cut off. Unya gidugangan ang ilang pag-undang nini, pagkahanaw o paggawa sa bahandi nga mo'y imong sukdanan, ingon pa mga larag ra, murag dahon ba nga malaya. Sa ato pa, impending, coming up, maobserbahan nimo ang usa ka dahon, kung lunhaw pa siya kaayo, mayon ka, dili pa ni mature nga dahon. Hantod ang iyang pagka-green, mag-anam-anam na siya og usab, unya mo fade na, hantod mag-yellowish, hantod mo brown na siya, hulog na siya, tagak na. Iyon na ang matabo. This is also the picture of a man. Nga, ang usa ka tawo nga nagkinabuhi diha sa kasalanan, mupaingon diha, mahimong lunhaw tanawon. Pero sulod gud niya na, dili gud. Hantod mag-anam-anam siya og ka-yellow, unya taod-taod, wa na mo brown na gyud niya. Hulog, unya, wa na. Wa na siya gamit nga dahon. Ingon na ang gisulti sa balaang kasulatan. Muna nga kung karon niabot sa imong panghunahuna nga ikaw na sina, ikaw na ibog ngadto sa tighimo og dautan, ayaw igsuon kay hibawta nga ang paingnan ni anang kadautan mao gihapon ang hukom sa Dios. Karon tun-an nato, karon og susunod nato nga mensahe, tun-an nato ug unsay atong angay pagahimuon. Karong gabi ang una makita sa verse 3. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ang una, mga kaigsunan, nga pagahimuon nato, aron nga mabatunan nato ang kadaugan, batok niya ng kaibog sa mga tighimog dautan, magsalig ngadto sa Dios. Trust in the Lord. Put your trust in God. Nasayod ba ka nga bisan unsa ka kwartahan kanang usa ka tawo kung dinautan ang iyahang pamaagi para kana iya makuptan, dili siya malinawon, hadlok na siya makakita og pulis,
makita na siya og mga tinugyanan sa balaod, ay mahadlok po na siya. Mao na nga way kalinaw, kwarta, way problema, pero kung imong pangunahuna dili pod mapahamutang. If you are always worried, if you are always scared, if something or many things are giving trouble to your mind, ay makaingon na lang po ka, bahala ko ako kwarta, maayo lang po na akong tulog. Busa, ang number one niya na mga kaigsunan, trust in the Lord. Kay ni ana, pagbutang sa imong pagsalig na sa Ginoo, malikayan nimo nga maibog ka sa mga tighimo ug dautan. Okay? Mao na ang atong inumduman. Ikaduha, verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Sa chapter 37, verse 4 ka na makita, delight thyself in the Lord. Ang kalipay nato ng mga Kristohanon, ang atong Ginoo. Di ba? Naana sa balaang kasulatan, the joy of the Lord is thy strength. Kung ikaw malipayon diha sa Ginoo, kung ang imong kalipay mga butang nga espirituhanon, kung ang imong kalipay, kung naghatag og kadasig nimo, mao ang atong Dios, nanlabaw pa na kaysa sa salapi nga mao ang mohatag nimo og kalipay. Kay og salapi mohatag nimo og kalipay, masagulan ka niana og insecurity, makuyawan ka niana kay basig ilugon sa uban. No, karon kung kauban nimo atong Ginoo, ay kahadlok nga ilugon sa uban. Pwede po na nga mabatunan sa uban ang kalinaw sa Dios ug ang panlangin sa Ginoo nga dili mahutdan ang iyang ihahatag nimo. Apan ang tawo nga nagakupot og dagang salapi, mahadlok na nga kuhaon sa uban kay makuwangan naman na iyang ginakuptan. Pero kupti ang Dios, saligi ang Dios, pagmalipayon diha sa Dios ug matud pas bala ang kasulatan, igahatag niya ang imong mga handom sa kasing-kasing. Muna nga, kinahanglan na apod tay mga ambisyon sa kinabuhi. What are the desires of your heart? What are the ambitions of your life? Kinahanglan na apod tay ambisyon, natay tinguhaon. Karong panahon na, kung moingon kang mauni akong ambisyon, nay tawag yun, nga moingon nga ambisyoso ka, pero mga kaigsunan, kinahanglan ta mga ambisyon. Ug ang atong ambisyon mauning handom nato nga sa atong gipanghunahuna, sa atong gipamulong, labaw sa tanan sa atong ginabuhat, unta mapasidunggan ang atong Ginoo. Mao na nga kung mangandoy kag salapi, unsay katuyuan aron mapasidunggan ang Ginoo. Kung ikaw adunay patukod og balay, unsay katuyuan aron nga makita nga ang Ginoo nagtubag og pag-ampo. Mangandoy. Og ikaw karon nagsugod na og usa ka maayong negosyo aron makita sa mga katawhan nga sa imong handom nga adunay ikaw dugang kinitaan, business, ang Dios nga naa sa kalangitan, ang Dios nga atong ginaalagad, nagapaminaw ug nagatubag sa atong mga pag-ampo. Ingon na, tanan natong handom, tanan natong pangayoon, kana tanan sa katuyuan nga mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo, and God will give you the desires of your heart. Kung iuna imong pagabuhaton, dili sayon nga madala ka sa sigig pangkaibog anang mga adunahan nga dinautan man ang pamaagi. Sabi ninyo mga kaigsunan, sukad pa kani adtuhan tud karon ang dautan gyapon sa atubangan sa Ginoo. Wa gyud nag-usab ang standard sa Ginoo. Mao na hinungdan nga kung pananglitan man lang pag-uswag sa ubang tao apan dinautan ang paagi, ayaw gyud og kaibog. Number 1, trust in the Lord. Second, delight thyself also in the Lord. Ang ikatulo, makita sa verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Kining mga suliran sa kinabuhi, magaabot gyud ni sa gusto nato o dili. Naagid tay suliran. Tungod kay ni apatan ni ining kalibutan. Moabot ra ng panahon mahutdan tag suliran. Ug naa na ta uban sa himaya sa Ginoo. Apan karon
maagian gyud ta og nagkalain-laing problema sa kinabuhi. Og ang balaang kasulatan dunay panudlo niini. Pananglitan, magmalig-on, ana. Endurance, be strong, ana. Apan dinhi sa verse 5, ang ginatudlo dinhi, commit thy way unto the Lord. Sa ato pa, sabto nato ngayon niini, na atay suliran. Nya gitagaan ka sa Ginoo og pamaagi, himua para kini masulban. Karon ko ang suliran, bisan unsa na imong gihimo, di gyapon masulban. Itugyan sa Dios. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Ang sumpay sa mong verse, He shall bring it to pass. Masulbad na na, mulabay ra gina. Kamatuoran igsoon. Karon. Nakita nato atong sitwasyon karon, mahimong dili sulbad tanang problema. Apan nakasiguro ko nga nakaagi na ikaw ug mabug-at nga suliran sa kinabuhi. Sa ngalan nga hantod karon ni agihapon ta, gikuptan gihapon ta sa Ginoo. God has upheld us. God has helped us. God has strengthened us. Mao gihapon ang iyang paghimuon kung makakat-on ka nga magtugyan kaniya. Nining imong ginaatubang karon. Mao na ang atong hinumduman. Trust in the Lord. Primero, unya ang imong mga ambisyon, your desires para sa Ginoo, delight thyself in the Lord. Unya ikatulo dinhi, commit thy way unto the Lord. Mabug-at nga problema, di masulbad, itugyan sa Ginoo, padayon nga mag-alagad sa Ginoo ang iyang saad, He shall bring it to pass. Asa nato nakuha? Book of Psalms. Salmo, mga awit. Apan ang salmo di lang pag-awit, apan pagpanudlo sabni sa pamaagi sa Ginoo. Di ta matingala. There is no wonder why the King David, ang salmista nga si Haring David, sa mga panahon nga nag-agi siyang mga malisod nga sitwasyon, nakakat-on siya sa pagsulat, paghimo ug pagdaig sa Ginoo ug pag-awit, kay nasayod siya nga ang Dios nagahatag gayud og kalinggawasan. Anita sa Book of Psalms, naapay sumpay niini sunod nga Miyerkules. Apan ako manghinaot nga sa atong nakatunan karon, gamiton na nato, i-apply na nato ang atong nakatunan. Ug sa pagdugang pa, expect that there will be more problems, but expect also the ever-present help of God. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and always shalom.